Okay, just make it semi formal lah, kan? Okay. So kalau ada rakan-rakan nak tanya soalan, just promptly tanya soalan. Jika saya rasa relevan, saya jawab. Kalau tak relevan, saya tak jawab lah. Kan? Macam tu. Okay. So nota saya baru masukkan very simple notes lah. Okay. At least untuk kita panggil apa, guidance kan. Tak ada lah loss nak ulang kaji balik itu. Okay. So sekejap saya cuba video chat kejap. Okay, baik. Kalau siapa yang dah buka nota tu, hari ni kita ada sedikit hands on lah. Okay, sedikit hands on sahaja. Okay, tapi saya ada something yang mungkin akan drag the time sedikit. Okay, so siapa-siapa yang tak ada masa untuk stay sampai jam 2, saya plan habis jam 2, tapi kalau mungkin terambil masa sedikit, rakan-rakan perlu left the meeting, tak apa. Okay, boleh left the meeting and then tengok nanti recording dekat YouTube Bofin. Okay, tengok Bofin punya YouTube, tunggulah. Ada masa free sikit nanti Encik Fadil akan kita upload lah benda tu. So biasalah benda-benda kita ni kekangan kerja apa semua kadang tak sempat nak buat on the spot. Alright, harap faham lah harap faham. Okay, so saya sedang paparkan saya punya PowerPoint slide. Okay, takut lagi saya papar benda lain, saya duduk sembang benda lain. Okay, so normality. Alright, normality. Okay. Kita pergi kepada introduction dia lah, lebih kurang macam tu. Okay, the assumption of normality is a prerequisite of many inferential statistic technique. Kejap, saya stop sekejap. Saya ada jam berjadual, sekejap lagi dia azan kat sini. Alright, so kita sambung. Okay, minta maaf dia ada kadang-kadang drama sikit pula. Alright, so the assumption of normality is a prerequisite of many inferential statistical technique. Alright, so dia adalah assumption untuk many, bukanlah semua. Many, so maksudnya kita kena pastikanlah kalau kita nak pakai sesuatu metod statistik itu, adakah perlu checking for normality ataupun tidak. Okay, for example, kalau nak guna multiple linear regression. Nak guna multiple linear regression, tak perlu normal datanya. Yang perlu normal adalah error dia. So, bila kita buat modeling nanti, kita akan dapat error. Error itu yang kita checking for the normal distribution. Okay, bukan the data. Contoh. Alright, so macam kita nak guna t-test. Kita nak guna t-test, perlukan normality assumption dipenuhi. Sebab dia memang tuan yang create dia tu dah cakap dah, aku bina benda ni atas dasar dia mesti normal, otherwise tak praktikal. Itu je. Kalau nak pakai, maksudnya tak praktikal lah. So yang the practical one, pengganti kepada, kalau independent sample t-test, pengganti dia adalah Mann-Whitney. Alright, macam Mann-Whitney pula. Mann-Whitney U-test, nama dia, perlu tak normal? Pada hakikatnya dia tak kisah pun normal tak normal. Tetapi oleh kerana keutamaan, kita bagi kepada independent sample t-test, that's why kita check normal. Then kalau if normal, kita prefer nak guna independent sample t-test instead of kita nak guna Mann-Whitney U-test. Itu saja. But secara praktikalnya, kalau kita nak pakai Mann-Whitney U-test, nak pakailah. Sebab Mann-Whitney U-test tak perlu undayaan normal. Okay, so that's why the first point saya letak di sini, the assumption of normality is prerequisite for many inferential, but not for all. Okay, for many inferential statistic technique. So for many inferential statistic technique tu maksudnya inference tu yang melibatkan hipotesis H0 dan H1. Okay, so the distribution behavior dalam data kita, sebab dalam data kita akan plotkan dia. So bila kita plotkan dia dalam bentuk itu, so kita boleh gunakan histogram, kita boleh gunakan stick and leaf, kita boleh gunakan box plot, apa lagi. Untuk tujuan nak semak the distribution of data, saya ulang lagi, normal probability plot, boleh gunakan stick and leaf plot, boleh gunakan box plot, boleh gunakan histogram. Okay, itu antara mekanisme untuk semak bentuk data tu normal ataupun tidak. But menggunakan pandangan mata, menggunakan pandangan mata, ya. Doktor ada share slide ke? Ada sepatutnya. Tak keluar. Tak keluar, minta maaf. Okey, baik.
Dekat skrin saya apa ya? Alright. Okay, ada. Okey, ada dah. Okay, sorry. Okay. So, alright. So saya baru menghuraikan first point tadi. Okay, assumption of normality adalah prerequisite for many inferential statistical technique. Okay, the distribution of behavior data kita tadi itu, okay, macam saya kata kita boleh plotkan dia, right? Plot dia antara yang saya sebutkan tadi dan juga boleh dilihat kali ini kalau expert sikit lah, right? Kalau expert sikit kita dah tahu apa maksud mean, median dan mode, maka kita boleh tengok juga daripada mean, median dan mode untuk lihat the behavior of the data. Alright. So the first thing, normal distribution tu apa? Bentuknya bagaimana? Rupanya symmetrical bell-shaped curve. Itu kalau kita jumpa dalam buku-buku dan reference. Tapi ayat kampung saya kata macam bentuk bukit lah. Alright. Tetapi bukanlah bukit tunjang ke, bukit bendera ke, alright, bukit khayalan kita lah. Sebab tu dia kata lebih tepat bell-shaped, bentuk loceng. Alright, di mana alright, okay. Nampak saya lukis tu. Tangan saya ambil control. Okay. Kita assume. Okay. Okay. This one paksi X. Kita panggil paksi X. X dia. X sepatutnya gamplot ni yang ini tidak akan sentuh paksi X. Itu konsep taburan normal. Okay. Itu kalau siapa yang teknikal. Di tengah-tengahnya garis pemisah adalah kosong. Di kanannya positif. Di kanannya negatif. Alright. So kita assume sama lebar lah. Tapi yang ni nampak sebelah kiri gemuk Sebelah kanan kurus sikit kan. Sekarang ni pandanglah dengan mata hati. Okay. Anggaplah benda ni sama gemuk dia. Okay. Membahagi dua, membelah tengah. Dia bersifat simetri. Maksudnya macam kita belajar lukisan dulu-dulu masa tingkatan 3 tu. Kan cikgu lukisan akan suruh lukis apa? Benda yang simetri. Rama-rama. Okay. Rama-rama kita lipat dua, dia akan sama besar sebelah kanan, tapi kejadian Tuhan ni of course lah takkan sama kan. The idea is there lah. Alright, simetri benda yang kita lipat di kiri dan di kanan tu akan sama. Okay, symmetrical bell-shaped curve. Sampai di situ ada soalan. Bentuk taburan normal. Okay, di mana kita assume dalam kehidupan kita ni kan ni sikit je yang rendah. Okay, alright, katakanlah tentang performance pelajar. So kita assume around 20%. Okay, pelajar yang kalau ke kanan cemerlang lah. Okay, 20%. Yang di kiri pelajar yang kurang cemerlang. So the rest will be scattered around here, this area. Okay, so itulah taburan normal. Jadi kalau kita buat skala 1 sampai 10. Jadi kita assume orang akan pilih skala 9, lebih kurang 8, 9, 10. Bukan exactly lebih kurang 8, 9, 10 tu di kawasan ni sikit. Okey, 1, 2, 3 pun ada orang akan pilih. Mungkin sedikit saja di sini. Right, the rest akan duduk di kelompok ini iaitu mungkin 4, 5, 6, 7. So itu pun antara kelebihan skala bila skala itu dibesarkan. Alright, untuk nampak normality distribution itu lebih lebih mudah. Instead of kalau kita pakai skala 1 sampai 5, so dia kurang nak nampak the distribution tu kurang. Okay, kalau you lukis histogram, dia akan dapat 5 palang. Okay, kalau skala 1 sampai 5. Okay, so instead of kalau histogram 10 palang, okay, bar dia tu. Kita panggil apa? Bar tu palang lah kan. Okay, so dia mungkin tinggi. Right. So kita boleh nampak dia punya distribution tu lebih jelas. Okay, alright. Okay, dan kita kena faham juga tidak semua keadaan data kita akan bertaburan normal. Okay, secara mathematically kita cuba buktikan dia normal, tapi secara hakikatnya, secara teorinya, secara memang on the basis of real life dia tak normal. Okay, contoh. Saya selalu bagi contoh ni mungkin menjadi some issue, tetapi kita just make sense lah. Bukan semua macam tu. Just as an example, senang nak fikir. Contoh kalau kita bandingkan performance pelajar-pelajar sekolah yang dah well established, dia punya pelajar yang dia dah pilih. Okay, sekolah-sekolah pandai lah kita kata. Alright, tapi tidak semestinya. Okay, so kalau siapa masuk sekolah yang pandai-pandai tu, tidak semestinya akan pandai, itu terpulang pada kita. But orang kata apa, technically dia dah sampai satu tahap, screen dah yang cantik-cantik je pergi ke sekolah dia.
Dan most of the time kalau dia punya fail hanya mungkin seorang dua orang sahaja. Okey, yang excellent tu mungkin 40%, 50% yang lain. So bentuk distribution dia akan berat sebelah kanan. Okey, dia banyak berkelompok sebelah kanan. So bila dia tak jadi bell shape, dia tak jadi dia tak jadi simetri, maka sifat dia tak dapat normal lah. So bila kita dapat sesuatu data itu bentuknya tak normal, kita plot dulu. Kita dapatkan feel dulu. Kenapa benda ni bentuk dia berat ke kanan, berat ke kiri dan sebagainya. Alright? Sebab kita jangan macam aduh pening kepala. Tapi kita kena faham hakikat data itu sendiri, adakah dia berpotensi untuk tak normal. Ya, faham tak? Okey. Sebab itu dalam ini juga bentuk normal tak normal ini juga akan menunjukkan tentang sifat sampel kita juga. So kalau kata examiner yang biasa dengan distribution, so dia akan query lah, oh ada kemungkinan tak pencapaian pelajar ni semua tinggi sebab you ada bias dalam membuat soalan peperiksaan, for example. Okay, sebab apa? Kenapa semua orang score? Okay, dah all out tuition and then so on. Sebab kadang-kadang kita tak semestinya semua subjek budak tu fail kan. Ada juga. Tapi kalau 10 subjek dia ambil, 10 subjek taburannya normal lepas sebelah kanan atau selepas sebelah kiri, itu pun questionable juga kan. Dah lepas ni lagi semua pengetua nak minta run taburan normal. Kan? Alright. Okay, so sebenarnya tak perlu run taburan normal pun. Hanya cukup untuk melihat mean, median dan mode. Inilah yang kita kira daripada 3 dan 3 tu ke 3 dan 1 mean, mode, median ni. Okay, itu pun boleh dijadikan benchmark sebagai untuk tahu normal tak normal. Signal lah saya kata. Dia taklah exactly akan dapat the answer, tapi kita boleh dapat gambaran awal. Alright. So the technical part, cara nak buktikan secara mathematical, evident, nak dapatkan nombor, nak kata andaian kita tu betul, inilah caranya. Sama ada kita menggunakan skewness dan kurtesis, kedua-duanya together. Together maksudnya mesti dilaporkan bersama-sama. Kenapa dia mesti dilaporkan bersama-sama? Sekejap lagi kita akan belajar kelas melukis. Okey, nanti dulu. Alright. So yang satu lagi pilihan yang ada adalah dengan membuat normality test. Okey, dengan membuat normality test. Okey, so ada 3 pilihan. Alright. So normality test ni ada banyak jenis nama dia. Okey. So kalau kata among economics mungkin Jacobera. Okey, ada orang buat Anderson-Darling. Okey, tapi kalau guna SPSS dia ada satu nama dia Kolmogorov, Smirnov dengan Shapiro-Witt. Ini. Okey, so maksudnya dia tak bagi saya as orang kata apa statistician untuk benda ni nak guna Kolmogorov ke Shapiro ke Jacobera ke Anderson-Darling ke okey, itu terpulang. Okey, itu terpulang kepada masing-masing. Cuma jangan main teka-teka oh normal, tak buat apa-apa sampai tak ada bukti bahawa benda tu normal atau tidak normal. Apakah evidence dia? Okey, jelas Alright. So saya nak ajar yang umum tentang normality dulu. So kalau siapa yang nak pergi deep apa itu Kolmogorov, apa itu Shapiro, Jacobera tu kemudianlah ya. Sebab dalam 1 jam ni mustahil lah saya boleh explain setiap satu benda tu. Yang ada antaranya saya sendiri pun tak pernah guna. Okey. So saya berbalik di sini slide dia. Okay, so kita mungkin gunakan skewness dengan kurtesis untuk menentukan taburan itu normal ataupun tidak. Alright. So apa itu skewness? Okay, apa itu skewness? Okay, so kita katakan ini harap-harap tangan saya membantu. Okay. Ini kiranya taburan normal yang paling perfect. Oh, okay, perfect, almost perfect. Okay, so ini kita panggil taburan normal. Kalau data yang kita ada, kita plot dapat macam ni. Inilah yang kita cita-citakan. But, taklah harapan kita nak dapat perfect, cantik macam ni, macam model kan. Even kita beli baju kat Lazada pun, nampak dia pakai cantik, kita pakai yang sama, kurang cantik. Right, marah pula Lazada. Bukan salah Lazada, salahnya kita. Okay, alright. So, nanti nak kena cut pula saya tersebut pula nama syarikat. Alright, so normal. Okay, so ini normal. Saya namakan dia A. Senang nanti kita nak sebut nama dia. Saya letakkan sebagai figure A. Alright, tapi bila datang kepada hakikatnya, mungkin kita akan dapat kombinasi, mungkin data tu skew sikit.
Skew tu maksudnya memencong. Maksudnya kalau bukit tu sengit ke kanan atau sengit ke kiri sikit. Okay, B dia akan skew. Mungkin skew to the left. Mungkin skew to the right. Okay, so ada. Okay, yang ni B. Saya lukis. Yang ni C. Okay, skew. Mungkin juga dia punya kurtosis dia tu. Okay, kurtosis ini diukur oleh peak. Okay, puncak yang tinggi. Bukit apa yang tinggi kita nak masuk? Kalau macam saya takat yang duduk pergi lokal-lokal ni, saya rasa Bukit Merah. Bukit Merah nak masuk dia tu kan. Kalau siapa masuk-masuk, kalau auto pakai manual lah, masuk-masuk gear 3 memang nak menangis lagi lah. Kan? Masuk-masuk tu kena gear 2 gitu je lah. Alright, lepas tu baru boleh naik gear sikit. Itu dah lama dah lupa dah. Ataupun flat. Flat maksudnya kasut yang flat, kasut yang rendah, yang tak peak. Okay, so lagi kita akan ada kemungkinan gambar kita akan dapat B, C, D, E. Okay, ataupun dia jadi campuran B dan C, B dan C, B dan D, dia to the left dan juga peak, mungkin juga to the left dan flat. Okay. Atau bila kita lukis gambar, mungkin juga dia to the right dan peak. Okay, to the right dan flat. E, peak jadi D. Okay. So, ini gambar. Okay. So, gambar yang macam ni, okay, pas. Skew saja senang kita nak buktikan. So, that's why bila kita melaporkan, kita kena laporkan both value, skewness dan kurtosis. Okay, so mari saya lukiskan. Okay, so left, skew to the left. Kita kata gambar ni, Allah. To the left, skew to the left maksudnya tinggi puncak dia sebelah kiri. Nampak? Dia landai sikit ke kanan. Okay. Okay, dia macam normal. Dia macam normal tetapi dia tak simetri, betul. Nampak tak? Kanan. Dia landai sikit ke kanan. Alright. So ini B yang dipanggil skew to the left. Okay, C macam mana pula? Alamak. Dia kena landai belah kiri. Okay, memuncak dia tu sebelah kanan. Oh, pecat. Oh, pecat. Betul ke? Sepatutnya sebelah sini ni landai lagi. Macam tu. Okay. C to the right. Yang tinggi bukit dia tu kanan. So dia panggil skew to the right. Okay. Skew to the left. Okay. So dia tak nak bentuk macam ni. Tetapi berapa teruk bukit tu teruk. So berapa bukit tu teruk. Okay. Contoh lagi kalau kurtosis pula. Okay. D. Kalau dia peak, nilai bacaan dia tu akan macam tu. Okay, bentuk dia masih normal, membahagi dua, tetapi dia sangat peak ataupun okay, yang sangat flat, macam kalau orang Kedah panggil gone. Alah, hai, bentuk. Nampak tak? Dia macam tinggi kat sini tapi dia flat. So itu fungsi kurtosis. Kurtosis membaca nilai-nilai inilah. Okay. So masalah nanti bila kita plot data, ada kemungkinan campuran B dan D. Kalau campuran B dan D macam mana? B dan D jadi macam tu. Lebih kurang lah. Ini okay. Begitulah seterusnya. Okay. So yang kita nak gambar macam ni. Okay. Dia tak sengit sangat, dia tak ke kanan sangat, dia tak tinggi sangat, dia tak ni. Sedang-sedang elok lah orang kata. Okay. Right. Dia tak malas sangat, dia tak rajin sangat, dia tak overacting sangat, dia taklah slow-melo sangat, dia so-so saja. Itulah taburan normal. Dapat di idea taburan normal, skew dengan kurtosis. Okay. So skewness itu ada nilai lah. Maksudnya kita kira-kira kita akan dapat nilai. So kalau dia dapat negative value, itu maksudnya skew to the left. Kalau kita dapat positive value, itu skew to the right. So nilai yang kita dapat nanti, okay, kita akan run kemudian.
Alright, so kita dapat nilai ini dipanggil skewness coefficient. Yang ini standard error. Okay, standard error. Yang ini skewness coefficient. Okay, so ambil skewness coefficient, bahagi yang standard error, ini namanya Z skewness. Okay, so sama juga untuk kurtosis. Kalau flat tu, nama dia play tiketik, iaitu nilainya akan dapat kurang daripada kosong. So kalau kes bagi yang saya bagi contoh ni, dia play tiketik, okay, bukan leptoketik. Hafal lah, saya pun kadang-kadang tak boleh nak hafal. Saya lagi suka hafal flat dengan P, cepat. Okay, alright. So ini pun sama, nilai kurtosis bahagi dengan standard error. Okay, so kita akan dapat nilainya 0.4958. So kedua-dua nilai ini saya letakkan nombor 1, nombor 2, mestilah kedua-duanya. Kalau salah satu tidak memenuhi, maka bukan normal. Okay, sebab apa? Bila tak memenuhi, mungkin tadilah macam saya kata. Okay, dari segi skewness dia okey, tapi dari segi kurtosis dia lari. Tetap bentuknya tak normal distribution. Okay, so normal if both value lies between plus minus 2. So maksudnya kalau kita lukis garis, okay, minus 2, plus 2, of course di sini kosong. Okay, any value between this range, alright, normal. Otherwise, you dapat this range, doesn't matter negative, positive, maka tak normal lah. Sampai di situ boleh. Okay, so this one even guna SPSS have to compute sendirilah. Yang ini dia bagi, run dia akan bagi, yang ini dia akan bagi, yang ini dengan yang ini kita akan ambil dan bahagi sendiri. Okay, so itu kalau on the basis of skewness dan kurtosis. Okay, siapa yang nak pakai on the basis of skewness dengan kurtosis. Alright. Okay, so siapa yang nak guna normality test? Yeah, so of course dia melibatkan null hypothesis lah. Okay, so bila sebut test di belakang normality test, maka ada H0 dan H1. Okay, the null hypothesis state that the population distribution is normal. So H0, the data is normally distributed. Normally duduk dekat H0. Right? The data is not normally duduk dekat H1. Itu fix untuk bagi tujuan nak gunakan Kolmogorov dengan Shapiro. Okay. Sebab setengah test lain dia terbalik. Okay, you tengok nanti, you tengok sendiri. Contoh macam kalau kita nak check model pun dia untuk H0 H1 ni hati-hatilah, hati-hati kena baca lebih. Okay, tapi untuk Kolmogorov dan Shapiro, H0 the data is normally distributed, H1 the data is not normally distributed. So bila dia kata not normally distributed, bermaksud dia bukan normal, tapi dia ada distribution lain. Alright, dia bukan normal tetapi dia ada distribution lain. So what is the exact distribution? You to find out kemudian lah. Tetapi oleh kita punya concern adalah normal tak normal, cukuplah di situ. Tetapi ada orang dia more concern, dia nak check whether dia binomial distribution, whether benda tu Poisson distribution. Sebab kalau binomial distribution, dia ada analisis lain. Poisson distribution, ada analisis lain dia boleh gunakan. Okay, tetapi dalam kes kita nak check normal tak normal, that's it. Okay, so bila nak tahu normal tak normal, ini H0 H1 kena hafal. Alright, so of course kita run, nanti kita akan dapat p-value. Okay, so kalau siapa yang join kelas malam, p-value, you akan dapat certain value, iaitu range dia antara 0 dengan 1. Okay, dia mustahil lebih negatif. Okay, dia mustahil positif, dia in between. Sebab p-value is probability. Probability value is always antara 0 dengan 1. Okay, so berapa besar is p-value? Yang besar ke yang kecil kita nak? Dalam kes ni kita nak yang besar daripada 0.05. Sebab apa kita nak yang besar daripada 0.05? Sebab kita nak H0 to be true. Okay, ingat semalam p-value adalah probability bahawa H0 itu benar. Dalam kes ni kita nak membenarkan H0 kita. So that's why p-value kita nak dia besar daripada 0.05. Okay, so penjelasan kenapa 0.05 saya dah berikan semalam juga. Okay, so H0 to be true dia mesti besar. Itu yang kita aim. Jadi kalau kita buka je kita run je normality test, kita lebihlah daripada 0.5 macam tu. Okay, so kalau besar okay, then okay, so reject the null hypothesis if p-value less than. Okay, in normality test usually we looking for larger p
value in order to conclude that the data is normally distributed. Okay, jelas. Okay, so maksudnya ada 3 lah, skewness, kurtosis, tapi dia together, alright, and then normality test. So how to get, okay, so ini contoh kita akan dapat normality test, dia akan run, nanti dapat macam ni, otak dia datang bersama-sama, together, kita tak boleh pilih-pilih, dia akan bagi kita yang pilih kemudian. Alright, inilah p-value, inilah p-value. Okay. So ini kena bagi 2 ke tak bagi kedua ke, ada tak kisah tu dalam kisah di sini? Tak ada. Sebab yang ada bahagi 2, one tail or two tail, hanya kalau on the basis of T distribution dan Z distribution. Homograph dia bukan T distribution. Dia bukan Z distribution. Okay. Mana-mana analisis yang melibatkan T distribution dan Z distribution sahaja ada konsep one tail dan two tail test. Okay, ada one tail dan two tail test. Okay. So sampai di situ boleh secara konsepnya tentang kenormalan. Doktor, saya ada nak tanya soalan. Teruskan. Okay. Siapa tanya soalan teruskan. Okay doktor, nak tanya. Kalau let's say kita run normality test, contoh result dia data kita tak normally distributed. Tapi bila kita tengok skewness dengan kurtosis, still value dia within within 2 lah, plus minus 2. Jadi kita nak tengok yang mana satu tu sebenarnya doktor? Nah, yang itu terpulang lah nak fikir yang mana. Okay, kalau saya pilih normality test. Sebab dia testing, dia lebih tepat bagi saya. Sebab, tapi biasanya keadaan tu berlaku kenapa ya? Buang dulu outlier. Biasanya kalau kita dah buang outlier, normality test ke skewness kurtosis tu biasanya akan memberi jawapan yang sama. Biasanya. Tapi tak mustahil dia memberi jawapan yang berbeza. So dari segi yang mana yang terbaik, kalau saya suka test, senang. Sebab dia berbasis on hypothesis kan. Skewness kurtosis ni, gitulah kot. Saya tak berani nak komen banyak lah sebab saya pun nak kata teknikal. Sebab kalau nak ikutkan dalam formula skewness tu ada nilai mean di dalam dia. So bila data tu ada outlier, dia memang kacau lah mean kita tu. Okay. So dia akan dapat 2 contradict lah. So normality ni memang sangat diganggu oleh outlier. Jadi remove the outlier dulu, baru kita run the normality test. Sebab tu dalam data screening, iaitu sebelum peringkat kita nak buat data analisis, okay, kita dah screen buang dah typo error, missing value, masalah straight lining, okay, yang jawab soalan tak ada perasaan. Kita buang dulu outlier, apa semua 6. Lebih kurang macam tu lah, saya tak ingat. Okay. Ada soalan lain? Okay. So untuk EFA perlu buat normality ataupun tidak? Ya. Okay. EFA perlu checking for normality sebab EFA itu sendiri memerlukan syaratnya bertaburan normal baru boleh guna. Okay. Contoh discriminant analysis pun sama. Discriminant analysis pun memerlukan benda tu normal ataupun tak normal. Tapi kalau logistic regression tak perlu normal. Begitulah, ada benda-benda yang perlu, ada benda-benda yang tak perlu. You have to confirm first sebelum guna. So kalau Google assumption for using EFA, assumption for using logistic regression. So you cari dia keyword dia assumption. Assumption ni bahasa kampung kita rules and regulation lah. Okay, kita beli blender machine ada syarat penggunaan dia kan. Macam itulah juga kita nak gunakan confirmatory factor analysis, kita nak gunakan cluster analysis, ada syarat-syarat dia. Okay, so dia tak dah dibuat sesuatu benda tu tanpa bersyarat. Macam cinta tak ada syarat pula gitulah kan. Okay, ni demam drama lah ni. Okay, kita pergi kepada hands on sedikit. Nanti you hands on sendiri, saya tunjukkan dulu bagaimana nak dapatkan nilai tersebut. Sekejap. Sekejap.
Okay, sekejap. Okay. So assume kita ada satu data. Okay, saya bagi satu je lah. You all ada banyak. Ada banyak. Right, so saya sekarang sedang paparkan SPSS saya. Semua nampak? Okay, SPSS saya version lama yang sangat kecil dia punya size. Supaya tidak mengacau bilaukan komputer yang saya sedang, orang kata dah tinggi gila dah dia punya file. Alright. So data ada satu. So maksudnya apa-apa pun kita fokus kepada apa yang kita nak kaji. Kita tengok hipotesis kita. Hipotesis kita tentang satisfaction. Jadi apa yang kita nak tengok adalah satisfaction. So that's why dipanggil univariate statistic. Sebab kita tengok one variable in one time. Okay. So katalah ini markah peperiksaan pelajar kita untuk subjek English. Okay. So siapa yang beli buku saya inilah orang kata apa dia punya data dia tu. Okay. So pergi kepada analyze. Okay. So kita nak buat apa ni? Kita nak dapatkan skewness dengan kurtosis. Cari kat sini saja. Kat descriptive statistics. Okay. And then explore. Okay, so English score, okay, apa saja variable yang kita nak hipotesiskan, okay, tengok dakwaan kita tu apa dia, okay. So kalau kata kita nak hipotesiskan satisfaction, maka satisfaction lah di dalam dependent list. Kalau hipotesis kita itu adalah nak tengok tentang communication skill, GDP, export, maka itulah dependent list kita. Alright, so boleh run je beramai-ramai kat sini, boleh letak lebih daripada satu. Dia akan runkan orang kata serentak. Tapi berasingan lah. Orang kata dari segi pengiraan di belakang tabir dia buat satu. Cuma dari segi SPSS sedebak gitu. Jangan risau. Dia bukannya kacau pengiraan. Okay. Kita masukkan banyaklah dekat dependent list ni kalau nak buat serentak. Okay. So dekat statistik sini, okay, tak perlu buat apa-apa. Okay. Actually bila kita klik je, masuk je dependent list, akan keluar skewness dengan kurtosis. Secara automatik dia bagi dah siap-siap. Okay, so yang kita nak tadi tu normality test. Normality test dia duduk dekat plots ni. You kena tekan plots. Sorry, sekejap. Okay, alright. So kita klik kat sini. Saya ulang balik. Okay, saya ulang balik. Follow me. Boleh ikut. Alright. Saya ulang balik. Okay, analyze, descriptive statistics, explore. Dia dekat sini. Masukkan English dekat dependent list. Okay, untuk skewness dan kurtosis, just klik OK, dia dah keluar. Alright, dia dah memang by default diberikan. Okay, but untuk normality test, kita kena bagi arahan. Okay, so tekan plots. Normality plot with test kat sini. Normality plot with test. Klik situ, dia akan keluarkan test. Ini yang saya sebut tadi, box plot, histogram, steep and leaf. Kalau nak tengok, nak memeriahkan, klik-klik lah, pilih lah apa yang nak. Right, then klik continue, klik OK. Okay, so copy. Okay, so saya akan copy benda tu masuk Microsoft Excel. Sebab apa? Sebab kita nak kena ambil dan bahagi secara sendiri. SPSS tak tolong bahagi kat kita. Okay, tapi mungkin ada kaedah tu bagi tahu saya. Tapi so far setakat orang saya duduk ni tu tak ada. Okay, tak apa. Untuk cara nak mempercepatkan tu terpulanglah. Terpulanglah masing-masing punya cara. Share. Okay, saya copy. Okay, baik. Alright, so kita fokus kat sinilah, kat skewness dengan kurtosis. Alright, saya put yellow color here. Nampak tak perkataan dekat sini? Statistik dengan standard error.
So this value, okay, saya warnakan benda lain, warna apa? Warna biru, okay. Sebelah dia, okay, apa dia? Okay, saya punya cursor ni jangan risau, dia memang suka berjalan sendiri. Okay, so the blue color bahagi dengan the green color. Okay, bahagi the green color. Okay, so dapat negatif 2.1160. Inilah benda yang kita hendak bandingkan, nak tahu, nak decide dia lies antara plus minus 2 tu. Okay, so kalau banyak, kita just drag pergi kat ujung ni, nampak? Drag je, dia akan follow untuk yang ini pula. So seronok guna Excel yang itulah. Okay, so kita boleh, tak perlulah lagi nak 0.4193 bahagi 0.84. Nak tekan calculator pun boleh, tak ada masalah. Okay, as long as you dapat the value untuk skewness dan kurtosis. Okay, so kalau saya suka pergi Excel, simpan semua evidence saya ikut bab. Bab 3 apa evidence dia, bab 4 apa evidence dia. Okay, so that nanti kalau orang buka, ni okay, so tak adalah duduk dalam bentuk semua appendix yang banyak yang tak berkenaan pun kita nak print out sekali. Tak payahlah kalau saya buat menyemak kan, buat menyemak saja. Okay, so kita dah dapat skewness dengan kurtosis. Ada soalan? Clear. Alright. So kita patah balik kepada results tadi. Okay, saya besar copy object. Sekarang saya sedang paparkan, masih paparkan saya punya apa ya kita panggil Excel. Okay. Okay. So ini P value-nya. Okay. Untuk Komograph saya letak hijau. Untuk Shapiro-Wilk saya letak kuning. Okay. Kalau ikut satu paper yang dibuat oleh Prof. Yap Biwah daripada UiTM, okay, taklah latest sangat. Mungkin ada orang yang akan cited paper dia. Saya pun tak tengok the latest citation selepas paper dia. So dia ada beberapa testing dalam normality punya testing yang dia gunakan. Salah satunya Shapiro. So dibuktikan bahawa Shapiro-Wilk ni adalah yang terbaik berbanding Kolmogorov dan yang lain. Okay, so kalau you nak pilih, itu boleh. Kalau bagi saya, technically tak ada masalah. Okay, technically tak ada masalah. Pilihlah yang mana-mana. Okay, so kalau based on supervisor, ikutlah supervisor punya nasihat. Yang penting jangan ambil nilai yang salah, interpret salah. Itu yang paling salah. Kan? Alright, dari segi kebaikan nak guna yang mana yang itu, gunalah citation mana-mana. Jangan salah melaporkan sahaja dan jangan salah fungsinya. So bagi case di sini, alright, kalau ikut plus minus 2, ini not normal. Okay, di sini kurtosis normal lah. Okay, but bila dua-dua tak memenuhi, maka kita kata tak normal. Alright, so kalau based on P value, okay, ingat tadi H0 kita, the data is normal. Alright, so that's why the data is normal. Okay, P value sama dengan 0.053. Jadi kalau alpha kita pakai, nak pakai alpha berapa? 0.05. For example, okay, then we will decide that the data is normal. Alright. Okay, H0 dan H1 ni perlukah ditulis kedua-duanya sekali atau salah satu? Bagi saya, bila kita dalam higher level, tak tulis pun is understood sebenarnya. Okay, kalau tulis salah satu pun tak apa. Kalau tulis dua-dua sekali pun tak ada masalah. Tetapi bila higher level, bila kita baca paper-paper, jurnal, artikel, tak ada. Dia tak nyatakan pun apa itu H0 dan H1. Majority tak menyatakan. Tapi dia ada dalam kepala. Itu yang susah. Dia nak letak dalam kepala kita dia tak letak kan. Sebab itu dalam menulis tesis, kena baca tesis juga. Sebab tesis ni dia lebih detail berbanding paper. Tetapi untuk cepat dapat idea, is paper lah. Is paper. Okay, baik. Itu saja tentang normality test. Skewness dah buat, kurtosis dah buat. So kalau tengok di sini macam rakan kita kata tadi. Okay, based on skewness dengan kurtosis, data tu tak normal. Tetapi based on test of normality, data itu normal. Jadi nak pakai yang mana satu? Right? So saya cuba tunjukkan yang saya kata tadi ada outlier di dalam data tadi tu. Okay. Sekejap ni.
So macam mana kita nak tahu ada outlier atau tidak di dalam data? Paling senang kalau univariate adalah analyze, ulang balik descriptive statistic, explore. Actually kita dah buat dah tadi, tapi saya ulang balik supaya senang nak ingat. Alright, so plots. Okay, kita dah ambil normality plot. Sebenarnya by default kalau kita tak letak pun normality plot, dia dah memang akan run kat kita box plot. Okay, then klik OK. Okay. So kita tengok sebelah kiri ni, okay, SPSS tengok sebelah kiri ni kalau nak cepat. Kalau tidak kita tengok satu. Kita tengok yang terakhir, box plot. Okay, nampak? Plot. Gambar rajah plot, kotak dia panggil kan, kita panggil. Box and whiskers plot. Dia macam, kalau kotak tu kita kena pusing. The other way around, kena rotate. Kena rotate dia. Okay, so bila dia ada bulat di sini, okay, bulat di sini, bulat 3. Maksudnya, bulat tu 1, nombor 3. Maksudnya observation ketiga data kita. Alright, mari kita pergi tengok data saya. Observation yang ketiga, ini adalah outlier dia kata. Jadi bila ada outlier dalam data, kita right click, kita clear, buang dia. Alright, tengok saya akan analyze balik the same process. Okay, descriptive statistics, explore. Okay, kita dah klik kan? Kita okay saja sebab benda SPSS ni kalau kita ulang balik dia dah ada dalam tu. Saya tak perlulah nak buat berulang-ulang. Ya, okay. So pergi kepada test of normality. Okay, p-value makin meningkat. Kalau perasan di sini, tadi 0.05 something, sekarang 0.109. Okay, p-value-nya lebih meningkat bila tak ada outlier di dalam data. Alright, tengok pula dia punya skewness dan kurtosis. Alright, are you descriptive? Alright, mari kita try. Harap-harap tekaan saya menjadi. Okey, jap. Saya sedang paparkan Excel saya, nampak ke? Tak Okey, ini result tadi. So sekarang Ctrl V. Okey. Okey, ini tekan sama dengan klik sini, bahagi sini, enter. Tada, dah kurang daripada, dah duduk in between plus minus tu. Nampak? Itu kesan outlier. Okay, sebab itu saya suka bercakap pasal outlier tu sangat memberi kesan kepada normal. So now data kita dah normal, tak perlu buat transformation pun. Okay, so kalau data tak normal tapi kita nak normalkan dia, apa kaedah yang ada adalah dengan membuat transformation. So ada teknik transformation. Teknik transformation ini biasa social science jarang. Kalau untuk ekonomi biasa kita ada buat lah. Okay. Data-data yang ekonomik, data-data yang berkaitan dengan currency, data stock market, data-data yang macam tu. Okay. Tapi kalau nak normal tak ada masalah. Sebenarnya dia tak adalah had. Oh, social science tak boleh buat. Boleh, tak ada masalah. Tapi since kita ada the alternative way, kita tak ada duit nak bayar tol, kita guna jalan-jalan kampung. Apa masalah dia? Kan? Cuma nanti kita punya tayar cepat rosak je lah kalau jalan kampung. Kan? Highway konon-kononnya selamat. Tapi kalau terbabas sakit juga, sama je. Okay? So yang penting is the correct way, bukan the method of, orang kata apa, yang penting kita tahu kita guna tu kenapa. Bukan kita nak tunjuk hebat, kita guna. Alright? Tunjuk hebat pun buat apa? Okay, dan main Whitney U-test for example dah ada berzaman-zaman dulu, bukan daripada saya tak lahir lagi dia dah ada. Okay? So that gunalah non-parametric statistic instead of parametric statistic. Contoh kita nak gunakan ANOVA, tak boleh. Gunalah ada alternative way dia, Kruskal-Wallis. So setiap benda statistik ni ada dia punya alternative way dia. Even EFA ada robust EFA. PCA ada robust PCA. Tapi cuma bila tak ada dalam automatic yang sistem macam SPSS, SAS tu tak ada untuk robust punya case. That's why tak ramai user. Okay, tak ramai user yang menggunakannya. Jadi kita kena kira sendiri, kena guna pula coding, nak kena buat programming, guna R, guna MATLAB. Jadi itu kita rasa sukar. Di situlah. Tapi sebenarnya in terms of calculation tak susah bagi saya. Memahami konsep itu yang susah. Alright, baik. Itu sajalah untuk hari ini. Parametrik dan non-parametrik. Okay, apa beza parametrik dan non-parametrik? Parametrik dan non-parametrik itu dia complement to each other. Okay, so dia alternative way. Non-parametrik adalah tak berparameter, di mana pengiraan dia tak ada menggunakan mean ataupun standard deviation.
Mean dan standard deviation itu dipanggil nilai yang berparametrik. Okay? So dalam formula t-test ada mean, ada standard deviation dalam formula independent sample t-test, paired sample t-test, ANOVA, exploratory factor analysis, even PCA, principal component analysis, dia ada on the basis of mean dengan standard deviation. Okay, so that's why dia dipanggil parametric statistic. Okay, tetapi kalau non-parametric statistic itu dia on the basis of ranking. Data dia kalau ada banyak dia rank je. 1, 2, 3, 4, 5. Based on ranking itulah yang dia kira. Okay, so bila dia kira on ranking dia dipanggil kurang power. So parametric ni dia macam kalau technically dia adalah more powerful compared to non-parametric. But ada sesetengah analisis 15 data dia dah sama power. Ada, you baca nanti buku yang saya selalu share tentang non-parametric statistik tu, baca kat situ. Ada data, ada test yang 320 dah sama power. But most of the time 30 dan ke atas tu dah sama power dah. Okay, so jadi siapa yang menggunakan sample size yang besar, bagi saya parametrik ke non-parametrik ke sama saja powerfulnya. Okay, so apa itu powerful? Dia is about sensitivity untuk nak rejection. Contoh kita ada data set yang sama, okay, katalah normal, data tu normal, okay, guna kaedah ANOVA, dia akan jawab rejection. Guna Kruskal-Wallis, data tu normal, boleh guna Kruskal-Wallis, tak ada masalah sebenarnya. Gunakan tapi jawab tak reject. So dia akan memberi dua jawapan yang berbeza. Dia tak sensitif. Non-parametrik ni kurang sensitif. Tetapi oleh kerana buku tu kata macam itulah, okay, ada paper citation zaman-zaman dulu lagi, mereka dah buktikan bahawa parametrik dengan non-parametrik ni sama powerful bila sample size tu besar. Berapa besar is besar? Depends. Ada sesetengah 15, ada sesetengah 20, ada yang kata 30. Ikut jenis method yang hendak kita gunakan tu. Alright. But generally 30 dan ke atas so far okay, would be okay. Okay, so itu sensitivity, powerful. So macam kalau kita kata analogi saya selalu buat macam bom, sensor untuk gempa bumi. Okay, so alat gempa bumi A ni belum lagi nak gempa bumi dia dah bagi alam dah. Gempa bumi akan berlaku. Alright, itu parametrik. Kalau non-parametrik ni dah dekat, dah nak berlaku seminit je lagi dia baru nak bagi alam. Atau silap-silap kalau dia punya tak power tu dah jadi dah baru bagi alam. Kata nak gempa bumi. Kan? So macam tak berguna lah non-parametrik tu. Okay, itu analoginya. Right? But baca dalam buku tu citation telah menunjukkan bahawa non-parametrik dan parametrik ni is equivalent bila sample size-nya cukup besar. Okay. If buang data outlier untuk dapatkan normal bagi data analisis MANOVA, adakah perlu dibuang data tersebut dalam analisis? Ya. Kalau masuk kelas saya akan buat data screening tu awal-awal lagi. Masuk saja data dalam komputer, screen, buang siap-siap awal. Dah habis dah masalah tu, baru kita nak buat analisis deskriptif ke, nak buat analisis apa ke, selepas data yang dah dicuci calat tu. Okay, so kalau kata macam kita analogi buat bubur kacang lah. Okay, kacang tu dah memang tak boleh dipersalahkan lagi dah kalau sakit perut. Okay, sebab kita dah buang ulat, kita dah buang batu, kita dah buang habuk-habuk, kita dah dapatkan kacang yang berkualiti, beli yang paling top sekali. Jadi kalau sakit perut tu bukan kerana kacang, mungkin santan. Jadi kalau macam data kita dah buat data screening, kalau data analisis tu dapat tidak seperti apa yang kita harapkan, that is not about the data. Okay, that is mungkin about instrumen yang kita gunakan, that is about mungkin sampel yang kita pilih, that is about mungkin juga apa lagi? Apa lagi yang dipersalahkan? Instrumen, biasanya instrumen dengan sampling. Dua benda yang major akan dipersalahkan. So apabila dua instrumen itu, benda major itu yang dipersalahkan, maka revival lah kita. Itu yang sakitnya di situ tu. So that's why bacaan kita, literature review kita tu kena kuat. Sampling teknik kita tak boleh main-main lepas bebas. Okay, and then kita boleh guna Google Link, tak ada masalah. Google Form, tak ada masalah. Nak guna apa-apa form, link nak sebarkan ke WhatsApp, apa semua, tak ada masalah. Okay, itu tidak dipersalahkan. Yang dipersalahkan dilepas bebas. Nah, tolong jawab. Ikutlah mak dia, adik dia, tok wan dia, kakak dia nak jawab. Kan? So as long as menjawab, itu tak boleh. Tak boleh dilepas bebaskan, non-randomly berlaku. So yang kedua, instrumen lah. Instrumen benda yang paling berat. Okay, instrumen untuk orang social science adalah soal selidik. Instrumen orang yang teknikal, kimia, biofizik adalah dia punya lab,
alat-alat dia, okey, eksperimen untuk siapa yang buat kuazai eksperimen ke atas orang itu adalah individu yang dipilih itu. So benda-benda tu research design kita kena mantap. Okay, so bila research design kita mantap, pemilihan sampel tu kena, instrumen tak salah, insya-Allah would be okay. Would be okay. Saya tak janjikan manis. Okay, tapi biasanya yang kita dengar dalam Viva manis-manis belaka lah. Even dalam tesis pun yang manis-manis belaka. Yang buruk-buruk tak ditulis dalam tesis. Okay, yang dia kena ulang kutip data 10 kali, dia tak tulis dalam tesis. Dia tulis yang final one, final version. Okay, so itulah research kita. Alright, baik. Ada apa-apa soalan? Ya, terima kasih Anita. Okay, analogi saya gitulah, cara-cara kampung nak bagi senang ingat kan. Okay. Tapi jangan salah faham itu je. Alright, so ada soalan lain? Doktor? Yep. Saya nak tanya, kalau let's say kita ada 5 variables, 3 normally distributed and another 2 tak normally distributed. So kita akan buat analisis tu based on yang normal kita guna parametric dan tak normal guna parametric. Macam tu Doktor? Ya, betul. So kalau macam dalam questionnaire lah contoh kan banyak variable dalam tu. Ada contoh macam saya kata tadi lah 5 variable dalam satu questionnaire. Jadi kita nak combine macam gitu ke Doktor ataupun macam mana? Kita tengoklah hipotesis kita apa. Kita tengok dulu hipotesis kita apa. Okay. 5 variable ke 5 item? 5 variable. 5 variable. Construct lah maksudnya construct. Construct. Okay. Alright. So kita ada hipotesis lah setiap construct tu. Katalah construct pertama ada beza tak lelaki perempuan. Kita ulang lah untuk 5 construct ada beza tak lelaki perempuan. Right. So kalau saya, you akan ulang check lah. Tetapi bila peringkat tertinggi ni seeloknya pergilah kepada multivariate statistics. Yang di mana kita boleh kaji 5 konstruk tu secara serentak. Ada beza tak lelaki dengan perempuan? Jadi dia akan pergi kepada multivariate, maka cara testing normality dia pun bukan yang tadi. Dia ada multivariate normality test. Yang itu yang nama tadi Anderson-Darling dengan ada untuk multivariate. Okay? Yang kita masuk yang ni yang sekarang ni adalah univariate. Yang mana kita pertimbangkan satu-satu. Jadi kalau kita pertimbangkan satu-satu, itulah kaedahnya. Okey, baik. Okey, terima kasih Doktor. Baik. Baik, terima kasih banyak Doktor. Sama. Sebab sudi luarkan masa 2 hari berturut-turut tu. Korbankan kalau boleh memang dah tua-tua ni rasa teringin nak buat hari-hari, tapi itulah kekangan masa kita kan. Ya. Jadi bila-bila rasa free sikit sebab duduk rumah jaga sambil menjaga yang orang sakit ni, tak ada buat apa sangat kan.